ایک ایسا سوال جو بار بار دل میں اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ میں نے کیا کمی چھوڑ دی؟ میں نے کیا غلط کیا؟ ایسے لمحوں میں انسان خود سے بھی ہارنے لگتا ہے، اپنی کوششوں سے بھی، اپنی سوچ سے بھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب کچھ ختم سا محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن اسی لمحے ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے، ایک دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ لیکن یہاں ایک سچا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی جب انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو کچھ بدلتا ہے؟ کیا واقعی اللہ پر مکمل توکل زندگی کو بدل دیتا ہے، یا یہ صرف وہ الفاظ ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں خوف چھپا ہوتا ہے، شک چھپا ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا، اگر میں نے کنٹرول اللہ کے حوالے کر دیا تو کیا ہوگا؟ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آج ہم کسی کہانی یا جذباتی جملوں کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ایک ایسے سچ کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں جو قرآن کی روشنی میں بار بار ہمارے سامنے آیا ہے، مگر ہم نے اسے گہرائی سے محسوس نہیں کیا۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جب دل سے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں لکھو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تاکہ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہ رہیں بلکہ تمہارے دل کا ارادہ بن جائے۔ انسان کی ایک عجیب عادت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ذہن کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم ٹوٹنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اس خیال سے باندھ لیا ہوتا ہے کہ کامیابی میرے ہاتھ میں ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوشش انسان کے اختیار میں ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے تو وہ ہر ناکامی کو اپنی شکست سمجھ لیتا ہے، ہر تاخیر کو اپنی کمزوری سمجھ لیتا ہے، اور ہر مشکل کو سزا سمجھنے لگتا ہے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سوال ہر دور میں انسان کے دل میں اٹھتا رہا ہے۔ کچھ لوگ آزمائش کو بدقسمتی سمجھتے ہیں، کچھ اسے سزا سمجھتے ہیں، مگر قرآن ہمیں ایک مختلف زاویہ دیتا ہے۔ آزمائشیں صرف گرانے کے لیے نہیں آتی بلکہ جگانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں دل کو اس طرف موڑتی ہیں جہاں سے اصل طاقت ملتی ہے۔ جب دنیا کے سہارے کمزور پڑتے ہیں تو انسان کو یاد آتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک باریک فرق ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا اور صرف زبان سے یہ کہنا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ زبانی دعویٰ آسان ہے، ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اصل توکل اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب حالات ہمارے خلاف ہوں، جب راستے بند ہوں، جب عقل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا مگر دل پھر بھی کہے کہ اللہ کافی ہے۔ اصل توکل وہ ہے جب انسان اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد دل کو اللہ کے حوالے کر دے، جب وہ نتائج کے خوف سے آزاد ہو جائے، جب وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی حکمت سے ہوگا، چاہے ابھی سمجھ نہ آئے۔ کبھی غور کیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ خوف کس چیز سے ہوتا ہے؟ کنٹرول کھونے سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے جو اسے اندر سے توڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس فکر سے آزاد ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اسے خود ہی سنبھالنی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں توکل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں میں، سوچ کے اندر، یقین کے اندر۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، کہ ہر دروازے کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی، تب اس کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت سکون کی ہوتی ہے، یقین کی ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے سے روکتی ہیں؟ کیونکہ جب تک انسان توکل کی اصل روح کو نہیں سمجھتا، وہ صرف الفاظ دہراتا رہتا ہے، مگر دل اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اللہ کی مدد کا راز چھپا ہوا ہے۔ توکل یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سب سنتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، مگر اکثر اس کی اصل روح کو محسوس نہیں کر پاتے۔
बहुत से तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है कि कुछ न करना और सिर्फ इंतजार करना कि अल्लाह सब कुछ खुद ठीक कर देगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तवक्कुल का असल मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करने के बाद दिल को सुकून के साथ अल्लाह के हवाले कर देना है। इंसान का काम अमल करना है, रास्ते तलाश करना है, दरवाजे खटखटाना है और फिर नताइज को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है, क्योंकि नतीजा हमेशा इंसान के इख्तियार में नहीं होता, वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तो उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन से पैदा होता है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। अल्लाह अपने बंदों को याद दिलाता है कि जो उस पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी हो जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियां तवक्कुल की जिंदा मिसालें हैं। ऐसे लम्हात आए जब ज़ाहिरी असबाब कमजोर थे, हालात मुश्किल थे, मगर यकीन मजबूत था, और यही यकीन वो ताकत बन गया जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनियावी असबाब को नजरअंदाज करे, बल्कि उसका मतलब ये है कि असबाब को इस्तेमाल करे मगर दिल को असबाब से न बांधे। दिल का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से हो, क्योंकि असल असर डालने वाला अल्लाह ही है। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर तवक्कुल इतना खूबसूरत और ताकतवर है तो अक्सर लोग अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा क्यों नहीं कर पाते? उसकी पहली वजह खौफ है। इंसान को मुस्तकबिल का खौफ होता है, नाकामी का खौफ होता है, नुकसान का खौफ होता है। हम अपने जहन में हजारों खदशात पैदा कर लेते हैं और यही खदशात हमें अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने से रोक देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अल्लाह पर छोड़ दिया तो शायद हम महरूम रह जाएंगे, शायद चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक ना होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की हिकमत इंसान की महदूद सोच से कहीं ज्यादा वसी होती है। दूसरी बड़ी वजह जल्दी नतीजा चाहना है। हम दुआ करते हैं और चाहते हैं कि फौरन जवाब मिल जाए, हम कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि फौरन कामयाबी मिल जाए। लेकिन अल्लाह का निजाम सब्र के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह हर चीज को अपने वक्त पर जाहिर करता है, और कभी कभी ताखीर भी रहमत होती है, क्योंकि वो इंसान को तैयार कर रही होती है, उसे मजबूत बना रही होती है। मगर इंसान जल्दी में इस हिकमत को नहीं देख पाता और बेचैनी में तवक्कुल का दामन छोड़ देता है। असल तवक्कुल ये है कि इंसान वक्त के इम्तिहान में भी यकीन को बरकरार रखे। तीसरी वजह दुनियावी असबाब पर हद से ज्यादा यकीन है। हम समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ वसाइल से आती है, कि ताकत सिर्फ ताल्लुकात से आती है, कि हल सिर्फ हमारी मंसूबाबंदी में है। जब इंसान असबाब को ही सब कुछ समझने लगता है तो वो अल्लाह की कुदरत को भूल जाता है। हालांकि असबाब सिर्फ जरिया होते हैं, असल असर अल्लाह की तरफ से होता है। तवक्कुल ये नहीं कि इंसान असबाब को छोड़ दे, बल्कि ये कि असबाब को इस्तेमाल करते हुए दिल को अल्लाह के साथ जोड़े रखे। यही वो मकाम है जहां दिल आजाद हो जाता है, जहां इंसान की सोच बदल जाती है। दिल की हालत भी यहां बहुत अहम है। एक वो दिल है जो हर वक्त बेचैन रहता है, हर मुमकिन नतीजे का खौफ रखता है, हर लम्हे परेशान रहता है कि आगे क्या होगा। और एक वो दिल है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। मुश्किलात दोनों के सामने आती हैं, मगर फर्क ये होता है कि एक दिल टूट जाता है और दूसरा दिल मजबूत हो जाता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान हालात को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझता है। इसके अंदर एक खामोश सा सुकून पैदा हो जाता है, एक ऐसी ताकत जो बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से इंसान को संभाल लेती है। एक वाकया है जो इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से समझाता है। एक शख्स जिंदगी में मुसलसल आजमाइशों से गुजर रहा था। कारोबार में नुकसान, रिश्तों में मुश्किलात और दिल में मायूसी। वो हर तरफ से थक चुका था। उसने हर तरीका आजमाया, हर मशवरा माना, मगर सुकून नहीं मिला। एक दिन उसने खुद से कहा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं अल्लाह पर छोड़ देता हूं। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, मगर दिल से बोझ उतार दिया। वो हर दिन दुआ करता, शुक्र अदा करता और नताइज की फिक्र अल्लाह के हवाले कर देता। कुछ अरसा बाद हालात बदलने लगे। सब कुछ एकदम नहीं बदला, मगर रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। लोग मदद के लिए सामने आने लगे और सबसे बढ़कर उसके दिल में सुकून आ गया। उसे समझ आ गया कि असल तब्दीली हालात में नहीं बल्कि उसके अंदर आई थी। जब उसका यकीन मजबूत हुआ तो जिंदगी का रुख भी बदलने लगा। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का सबसे पहला असर दिल पर होता है। जब दिल यकीन से भर जाता है
تو انسان کی نظر بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ ہر مشکل میں بھی امید دیکھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی مدد ایسے انداز میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب انسان واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جو عقل کی حدوں سے باہر ہوتے ہیں، ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جو پہلے نظر ہی نہیں آتے تھے، اور ایسے سکون سے نوازتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں توکل ایک لفظ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے، ایک ایسا سفر جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، اللہ کی مدد آخر ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ مدد کرے گا تو ضرور کوئی غیر معمولی معجزہ ہوگا، اچانک حالات بدل جائیں گے، مشکلات ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہم اپنی آنکھوں سے فوری طور پر دیکھ سکیں۔ کبھی کبھی اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر سکون اتار دیتا ہے، وہ سکون جو حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ یقین کے مضبوط ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دل کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تب انسان کی اندرونی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، راستے آسان ہو جائیں، مگر اللہ کی حکمت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ حالات وہی رہتے ہیں مگر انسان بدل جاتا ہے، وہی آزمائش، وہی چیلنجز، مگر دل مضبوط ہو جاتا ہے، سوچ مثبت ہو جاتی ہے، خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی باہر سے شاید نظر نہ آئے مگر اندر ایک انقلاب آ چکا ہوتا ہے۔ جب انسان بدل جاتا ہے تو وہی مشکل اس کے لیے سبق بن جاتی ہے، وہی درد اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ یہ کہ جب مشکلات آئیں گی تو اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہوگی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی مدد کے انداز بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا راستہ کھل جاتا ہے جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی ایک ایسا شخص زندگی میں آ جاتا ہے جو مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی چھوٹا سا موقع ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد بن جاتا ہے، اور کبھی صرف دل کا سکون ہی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے، کیونکہ سکون کے ساتھ انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، اکثر وہ خاموشی سے آتی ہے، آہستہ آہستہ، اس طرح کے انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو جائے مگر اللہ ہمیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ راستہ آسان ہو جائے مگر اللہ ہمیں صبر عطا کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جواب فوراً مل جائے مگر اللہ ہمیں انتظار کے ذریعے وہ سبق سکھاتا ہے جو فوری کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، یہی اس کی رحمت ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ہر حالت میں اللہ کی مدد کو محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے وہ مدد کسی بھی شکل میں کیوں نہ آئے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اللہ پر بھروسہ اتنا طاقتور ہے، اگر اللہ کی مدد اتنی قریب ہے، تو پھر اکثر لوگ اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیوں دل بار بار ڈگمگا جاتا ہے؟ کیوں انسان یقین کے باوجود بے چینی میں واپس چلا جاتا ہے؟ شاید اس کا جواب انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے نفس میں، اس کے خوف میں، اس کی جلد بازی میں۔ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ توکل صرف ایک خیال نہ رہے بلکہ زندگی کی حقیقت بن جائے۔ توکل کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد بھی ایک سوال باقی رہتا ہے، اگر اللہ پر بھروسہ اتنا طاقتور ہے، اگر یہ دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو بدل دیتا ہے، تو پھر کیوں اکثر لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے؟ کیوں انسان بار بار یقین کے قریب آ کر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا نفس ہے، اور نفس کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کنٹرول چھوڑ دیا جائے۔ انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو شاید میں کمزور ہو جاؤں گا، شاید چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کو خود سنبھالو، ہر مسئلے کو خود حل کرو، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر جب اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو نفس ڈر جاتا ہے، کیونکہ توکل کا مطلب ہے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کرنا، اور نفس کو یہ قبول کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر دو راستوں کے درمیان کھڑا رہتا ہے، ایک طرف یقین ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے اور دوسری طرف خوف ہوتا ہے
कि अगर चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक ना हुई तो क्या होगा। यही अंदरूनी कश्मकश इंसान को थका देती है। वो दुआ भी करता है मगर दिल में मुकम्मल सुकून नहीं आता। वो अल्लाह पर भरोसा भी करना चाहता है मगर बार बार अपने खौफ की तरफ वापस चला जाता है। असल में नफ्स को यकीन से ज्यादा कंट्रोल पसंद होता है और तवक्कुल नफ्स के इस ख्याल को तोड़ देता है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है। दूसरी बड़ी रुकावट इंसान की जल्दबाजी है। हम फौरी नताइज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुआ करें और फौरन जवाब मिल जाए। हम चाहते हैं कि तवक्कुल करें और फौरन हालात बदल जाएं। मगर अल्लाह का निज़ाम इंसान की जल्दी से मुख्तलिफ है। अल्लाह हर चीज को बेहतरीन वक्त पर जाहिर करता है। कभी ताखीर होती है ताकि इंसान मजबूत हो जाए, कभी इंतजार होता है ताकि दिल की नीयत साफ हो जाए, कभी आजमाइश बढ़ती है ताकि ईमान गहरा हो जाए। लेकिन इंसान अपनी महदूद नजर से सिर्फ मौजूदा लम्हा देखता है और सोचता है कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। वो सिर्फ उसे इस रास्ते पर ले जा रहा होता है जो उसके लिए बेहतर होता है। शक भी तवक्कुल की राह में एक बड़ी रुकावट है। जब दिल में शक पैदा होता है तो यकीन कमजोर हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह मेरी बात नहीं सुन रहा, शायद मैं इस काबिल नहीं, शायद मेरी कोशिश बेकार है। यह शक आहिस्ता आहिस्ता दिल की ताकत को खत्म कर देता है। यकीन एक रोशनी है और शक एक साया। जब साया बढ़ता है तो रोशनी कम महसूस होने लगती है। इसीलिए ईमान को बार बार ताजा करना जरूरी है। दिल को याद दिलाना जरूरी है कि अल्लाह हर हाल में करीब है, कि वो बंदे की हर आवाज सुनता है, कि वो दिल के राज भी जानता है। तवक्कुल को मजबूत करने के लिए कुछ अमली कदम भी जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ एहसास काफी नहीं होता, अमल भी जरूरी होता है। सबसे पहला कदम दुआ में यकीन है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना है। जब इंसान दुआ करता है तो उसे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुन रहा है, चाहे जवाब अभी ना आए। दूसरा कदम शुक्रगुजारी है। शुक्र दिल को मजबूत करता है, क्योंकि जब इंसान नेमतों को पहचानता है तो उसका यकीन बढ़ जाता है कि अल्लाह उसके साथ है। तीसरा कदम सब्र है, क्योंकि तवक्कुल और सब्र एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। सब्र का मतलब खामोशी से बर्दाश्त करना नहीं बल्कि उम्मीद के साथ इंतजार करना है। और चौथा कदम बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करना है। इंसान कमजोर है, वो बार बार भटकता है, इसलिए जरूरी है कि वो हर बार अल्लाह की तरफ लौटे, हर बार अपने दिल को अल्लाह से जोड़े। ईमान बढ़ाने वाली बात यह है कि अल्लाह इंसान की कोशिशों को जाया नहीं करता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत नजर नहीं आ रही, हमारी दुआ का असर नहीं हो रहा, मगर अल्लाह हर चीज को देख रहा होता है। वो इंसान को ऐसे अंदाज में संभाल रहा होता है जिसका एहसास बाद में होता है। एक गहरी हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान के दिल को उससे ज्यादा जानता है जितना इंसान खुद को जानता है। इसलिए कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वो दरअसल हिफाजत होती है, और जो हमें ताखीर लगती है वो दरअसल तैयारी होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह की हिकमत उसकी सोच से बड़ी है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता नर्म हो जाता है। वो हर मुश्किल को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एक पैगाम समझने लगता है। इसके अंदर एक खामोश सा यकीन पैदा हो जाता है कि जो हो रहा है वो बेमकसद नहीं। यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है, यही उसे खौफ से आजाद करता है। तवक्कुल का असल राज यही में है कि इंसान अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दे और ये यकीन रखे कि अल्लाह उसके लिए बेहतरीन फैसला करेगा, चाहे वो फैसला अभी समझ में ना आए। और जब इंसान ये सीख लेता है, जब वो अपने नफ्स के खौफ को पहचान लेता है, अपनी जल्दबाजी को काबू में कर लेता है, शक को यकीन से बदल देता है और अमली कदम उठाता है, तो उसकी जिंदगी का रुख खामोशी से बदलना शुरू हो जाता है। यह तब्दीली शोर के साथ नहीं आती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है, सोच में जाहिर होती है और फिर हालात में भी नजर आने लगती है। जब वो दिल से अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो सबसे पहली तब्दीली बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर होती है, क्योंकि असल इनकलाब हमेशा अंदर से शुरू होता है। वो दिल जो पहले खौफ से भरा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता सुकून से भरने लगता है। वो दिल जो हर वक्त परेशान रहता था अब अल्लाह की तरफ रुजू करके मजबूत होने लगता है। तवक्कुल करने वाले के साथ सबसे पहले यही होता है कि उसका अंदर बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, उसका देखने का अंदाज बदल जाता है। वो हर मुश्किल को दुश्मन नहीं समझता
बल्कि अल्लाह की तरफ से एक मौका समझने लगता है। और यही अंदरूनी तब्दीली बाद में हालात की तब्दीली का रास्ता बन जाती है। सुकून एक ऐसी नेमत है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये वो कैफियत है जो बाहर के हालात से नहीं बल्कि अंदर के यकीन से पैदा होती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके अंदर एक खामोश सा इत्मीनान आ जाता है। वो जानता है कि जो हो रहा है वो अल्लाह के इल्म में है और जो आने वाला है वो भी अल्लाह की हिकमत से होगा। यही एहसास इंसान को उम्मीद देता है, यही उसे मायूसी से बचाता है। तवक्कुल इंसान को यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ नतीजों का नाम नहीं बल्कि सस का नाम है, और इस सफर में अल्लाह का साथ ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब दिल अल्लाह के करीब होने लगता है तो इंसान दुनिया को एक नए अंदाज से देखने लगता है। पहले वो हर चीज को अपने फायदे और नुकसान के तराजू में तोलता था, मगर अब वो हर चीज में अल्लाह की हिकमत तलाश करने लगता है। उसे एहसास होता है कि असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, बल्कि वो है जो दिल को अल्लाह के करीब ले आए। तवक्कुल इंसान को आजिज़ी सिखाता है, उसे ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, कि हर कदम पर अल्लाह की रहमत उसके साथ है। यही वो मकाम है जहां इंसान की दुआएं बदल जाती हैं। वो सिर्फ मांगने के लिए दुआ नहीं करता बल्कि अल्लाह से बात करने के लिए दुआ करता है, अपने दिल को सुकून देने के लिए दुआ करता है। और यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या तुमने वाकई कभी मुकम्मल अल्लाह पर भरोसा किया है? सिर्फ लफ्जों में नहीं, सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि दिल की गहराई से। क्या कभी ऐसा लम्हा आया जब तुमने अपनी तमाम फिक्र, तमाम खौफ, तमाम मंसूबे अल्लाह के हवाले कर दिए हों? अगर नहीं तो शायद अभी वो सफर शुरू होना बाकी है, क्योंकि तवक्कुल एक दिन में नहीं आता। ये एक सफर है, एक मुसलसल अमल है। हर दिन इंसान अपने दिल को दोबारा अल्लाह के हवाले करता है, हर दिन अपने खौफ को कम करता है, हर दिन अपने यकीन को मजबूत करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब मुश्किलात से बच जाना है, मगर हकीकत यह है कि तवक्कुल इंसान को मुश्किलात के दरमियान मजबूत बना देता है। वही मुश्किल जो पहले उसे तोड़ देती थी अब उसे अल्लाह के करीब ले आती है। वही आजमाइश जो पहले उसे मायूस करती थी अब उसे अल्लाह की तरफ झुका देती है। यही तवक्कुल की असल ताकत है। यह जिंदगी को आसान नहीं बनाता बल्कि इंसान को मजबूत बना देता है। और जब इंसान मजबूत हो जाए तो जिंदगी खुद आसान महसूस होने लगती है। कभी सोचो, अगर दिल में वाकई यकीन हो कि अल्लाह काफी है तो फिर खौफ की क्या जगह रह जाती है? अगर इंसान को यकीन हो कि हर फैसला अल्लाह की हिकमत से है तो फिर बेचैनी क्यों बाकी रहे? यही वो मकाम है जहां इंसान दुनिया की परेशानियों के बावजूद सुकून में रह सकता है, क्योंकि उसने अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया होता है। और जब दिल अल्लाह के हवाले हो जाए तो इंसान का बोझ हल्का हो जाता है। वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझने लगता है, अपनी कोशिश को इबादत समझने लगता है और हर सांस को शुक्र में बदल देता है। तवक्कुल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो अल्लाह से दूर नहीं बल्कि करीब हो जाता है। उसकी दुआएं सच्ची हो जाती हैं, उसकी नीयत साफ हो जाती है और उसका दिल नर्म हो जाता है। यही वो कैफियत है जो इंसान को अंदर से बदल देती है, और जब अंदर बदल जाए तो बाहर की दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। शायद फौरन नहीं, शायद हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, मगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। और अल्लाह की मर्जी हमेशा बेहतरीन होती है। आज अगर इस गुफ्तगू ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुमने अपने अंदर किसी खामोश तब्दीली को महसूस किया है, तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अपने रब से बात करो। उससे कहो कि या अल्लाह, मुझे वो यकीन अता फरमा जो खौफ को खत्म कर दे, मुझे वो सुकून अता फरमा जो दिल को मजबूत बना दे, मुझे वो तवक्कुल अता फरमा जिससे मैं हर हाल में तेरा हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी तरफ मोड़ दे, हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल दे और हमें ऐसा यकीन अता कर दे कि हम हर हालत में तुझ पर भरोसा कर सकें। अगर वीडियो ने वाकई तुम्हारे दिल को छुआ है तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे पैगामात मजीद लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट में जरूर लिखो कि या अल्लाह, मुझे मुकम्मल तवक्कुल अता फरमा।